May you bestow your guidance and blessings so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. Bless everyone who are present here today, that each one of us may be able to share our knowledge, understanding, and wisdom for your glory and honor. May the various activities related to this event be a success through your intervention. We all ask of these in the mighty name of Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning once again, and welcome to our ClassIn refresher and mentoring session. Today, we are very much grateful that joining with us to facilitate the undertaking are LMS champions, ever supportive, competent LMS champions. Let's have Engineer Larry C. Safico and Engineer Alexander V. Bohos. Good morning, sirs. Good morning, sirs. I also have here, in our what's this session this morning, no? I also welcome Ma'am Moma Ortega, the LMS champion for UC Banilad, sir. So, before Thank I you, sir. begin, before I begin our session this morning, may I request all the participants, no, that I assume that you have already downloaded the ClassIn app, whether naa sa inyong Android or naa sa inyong laptop. And I just discovered this morning na po'y bagong updates. So I hope that you have updated that also before I begin my lecture, my refresher this morning. If you were to remember, ma'am, sir, last year, that's August 21, no? That's a Saturday. Gitrain yun ta ini pero dali-dali ra pud to. So it's good that upon the request from the College of Liberal Arts, no, gi-initiate yun ni Sir Gimarangan that dapat na ay refresher. So it's not, we open this one to all because it's not good sa main lang na siya, and the link was shared also to other departments and even other campuses. And presenting here is the outline. Mubo ramang gini siya, ma'am, sir. But again, I would appreciate if you have downloaded already the ClassIn app sa inyong laptop or sa inyong Android device or perhaps sa inyong MacBook, no? So these are the outlines for this morning, no? How to integrate ClassIn to the LMS, creating a class. So madan na ni siya kung naka-successful na pagka-login sa imuhang LMS, entering a class, no? Mga settings nga imong i-switch off imong microphone, ang imuhang camera. The ClassIn interface, mao man ni siya katong stage, ang blackboard, ang toolbox, and I emphasize also here the EDB file, no, kanang whatever contents nga imong gisuwat sa blackboard, and assuming that you have 5 sections ana ba, di ba, hasul kay imong ibalik-balik, so it's better to do it on one class, no, one class section, and save that to your drive or to your laptop, and download it again, no, ipapilit mo sa second section and so on and so forth. So that will be the rundown sa atuang session refresher this morning. Okay, I'll just request that I'll stop my video, no, just to save bandwidth. I'll share screen.
First one in the list, how to integrate ClassIn to the LMS. So, ma'am, sir, please log into your respective LMS account so that you will be redirected to your dashboard, respective dashboard, no? So kindly select one course there kanang inyong gi-handle this semester. In my case, I'll click quantity surveying, no? Okay, I'll demonstrate it from class, no? From scratch because it's already here. So how will you integrate class into your LMS? The first step is click on this button, turn edit on. Okay? So mupuwa na siya, ma'am sir. And after that, no, assuming ang ari nimo ibutang ang imuhang class in nga link, so dapat na ang ari dapita ka mo click, no, add an activity or resource. Okay? In my case, I happen to kanang akong what's this kini siya ba nahimo na nako og favorite, that's why I have the kanang mga star, ano. But I think in your case wala ninyo ma-star, you may click the star na kini siya nga star kay aron sa imuha nga ring tab, it's already part of your frequently used activities or resource, no? So click on this external tool and give it a name. For example, synchronous class. Then that's the first step. Always give it a name, no? Next, ngari sa iyang pre-configured tool, you have here a drop-down list. So kindly click this arrow and select class in. No? You select class in, leave all the other settings as is, then click save and return to course. So that's it, no? You may click on this turn edit off. Since awahi man ni siya, ma'am sir, na ako ang na what's this na embed, no? It's also kanang na kita nga rin sa katapusan, no? Synchronous class. And I will not use this one lang, no? That's the demonstration on how to integrate. Now, I will use this one sa katong pag-create na og class, no? Pag-create og class. Ang kargado nga reklamo sa mga teacher kay kanang medyo doon na ako na portion nga di nila makita. Just like when you click on the class in, no? Na ay uban na nga di kay makita. Our suggestion is, no, bisag kinsa nga LMS champion maka-suggest ini sa imong habang browser, no, ngari sa iyang Zoom. Sa iyang Zoom, if it is 100%, you may pagamyan nimo ang iyang Zoom, no? Let's say 75. Aron imong makita, no? I have started using this one mga 2 weeks ago and I have here a list of my finished classes and even lesson details, no? Because you can download it, ma'am sir, no? Mga lesson naaman pod nga rin, no? Kanos ani nako ki kuan, no? I-held, no, for 13, for 18, for 25, and even kining iyang info, no, pwede nimong ma-download sa imuhang laptop. I'll demonstrate it to you, no, in Excel na ni siya, yeah, in Excel, because it contains the attendance of your students. It contains the attendance of your students and even other recorded transactions sa ClassIn. Kinsa to yung nag-switch on siyang cam, kinsa to ang nag-raise sa hand. Okay, so it's done. Let me
Ano? So maone siya, ma'am sir. So here's the recorded attendance of my student who attended that class. But kini siyang student ID number. I think this is not the student ID number nga gihatag sa school. It's just the student ID nga na-recorded yun sa ClassIn Cloud, no? So switch on camera and the length of minutes kanus ni no ang accumulated minutes per student mahibaw-an po nga rin say late and so on and so forth, no? So mao ni usa sa nakabintaha sa ClassIn, ma'am sir, no? It's recorded. Okay, I'll close this one. Now let me proceed na ato. I'm done, no, demonstrating na how to integrate ClassIn to your LMS. So let me review that one, that it's just wait lang ha. Okay. For the first timer, ang step yun inyong buhaton is to select the course where you want to integrate that ClassIn. Click on the turn edit on button, then click the add an activity or resource and select the external tool, give it a name. No, once you have the name, click this drop down arrow and select ClassIn and click save and return to course, no? So that's our first objective this morning, no? And the second one is how to create a ClassIn class. Okay, I'll just cancel this one. How to create a ClassIn class? I'll use this existing, no? Wait, be sure that you turn off after doing that step. Okay, I hope that everybody follows, no? Again, na ako'y gika-suggest because kanang medyo di kuno kayo maklaro sa ilahang screen. So, this is one of my suggestion that pwede ra nimong paggamyan ang Zoom sa imuhang Chrome window or any other browser, no? To create a ClassIn class, you click this create lesson, no? So my lesson for this coming Monday will be all about the plumbing. By the way, I'm still using my live nga subject akong gihandulan this sem. Then next, the start date, it will be May 2. And kanus ang iyahang start time, it is as early as 7:30 in the morning, no? 7:30. You have to select it here. Press confirm, no? And the next one is pila may duration anang klasiha. This is good for 1 hour only, but I want to extend mga 15 minutes. Maunay timan-an ninyo, ma'am sir, always give an extension po kay mukalit ra ba ni siya kaputol kung imong isigo-sigo, no? No. I want an extension of 15 minutes lang, no? And the next nga fill upan nga re is the name of the teacher, and if you have an assistant teacher, you may do so, no? Kay there are some kanang mga account sa LMS nga naagyoy co-teacher, you may do so. Now, if you notice here, ang default niya, it's not checked, no? Kini siyang cloud recording, live broadcast, web page replay, no? It depends upon your setting. Sometimes I have noticed that some instructors enough ra na siyang mo-click siya o kini siyang cloud recording, no? And kini siyang web page replay. Kini siyang live broadcast, the detailed instruction ini naa sa katong teacher's manual, no? Maduna kay i-kopya atong kuan nga link, no? But
in this demonstration, I prefer not to check any one of them because I happen to communicate sa ako ang co-champion, no, si Engineer Buhos, no, nga kanang akong giingnan siya nga, sir, I am more comfortable nga di lang ko mo check bisag usa na kay so that when I do the desktop sharing ma-maximize nako, no, and he himself can kanang share his experience, mga sad experience po niya this week, no, when he used the ClassIn, doon na may mga bagong na discover, no. So after this one, kanang you click the add lesson, doon na siya delay mga 10 seconds, no, and it form part na sa imuhang kanang table diha, no, mga pending schedule for ClassIn, no, the lesson name, kano sa mag-start, ang iyang duration, the teacher, and the moment inig-abot og Monday, that will be May 2, approximately 10 minutes before the scheduled time, which is 7:30, no, so mga around 7:20, ma'am sir, ang imong makita nga res iyang enter lesson, it's not start anymore but enter, no. So try to remind your students that mga approximately 10 minutes before the scheduled time, no, maupay i-click nila ini kay mao man ingon ini ang status nga layo pagay ang oras unya mag-click na kadaan, so dili pa siya di pa kaka-click, no, it's still disabled. So approximately mga 10 minutes before the scheduled time, muilis na ni siya og word nga ring nga enter. So that's the time that the teacher can enter and the students can enter. But naalam po ko'y i-remind ini, ma'am sir, kini siya nga kuan ba kanang regarding the scheduling of your class, no? Kay sa dugay na namong kanang kuan sharing sa ako ang mga kauban sa e-think, no? Sila si Ma'am Moma, Engineer Bohos, naaman po dahil sensitive man din siya nga klase nga app. Be sure nga sa imuhang profile, no, di ba doon na tay profile nga ri, ang imong gipili nga time zone, that should be the Philippine time, or that is +8 of the universal time. So kana siya sa atoan ng LMS. Another pagyud nga bantayanan kay mao man po ni amo pong ma-receive kuno nga complain nga, sir, nakaset na magog 7:30 ini, how come nga dili pa man clickable ang enter nga ri. It's possible nga ang imuhang device nga time, no, wa po na siya nakaset. What I mean device time, kana bang imuhang time sa imuhang laptop or sa imuhang Android, be sure nga ang setting pod ana naapod sa Philippine time, or that's +8 sa iyang time zone sa universal time, no, or UTC or GMT, no, para kuan siya kanang coordinated yun, coordinated. Okay, so I'm done with this, no, nga how to schedule a class using ClassIn. Now I would prefer na Engineer Buhos na ni majority ra ba ni Sir Buhos, I hope nga whoever nga nag-join karon gi-anam-anam na lang po nimo sulat ato sa kining ato ang ClassIn refresher mentoring. But as far as I know, nanay mga pangani siya based ato sa kuan kanang gihatag nga lista ni Mr. Gimarangan, no? So I'll be using na this one. Ini siya, no? I'll be using this one. Nanay mga pangalan nga rin. There are around 122 names na. Okay, sige. Please remind me, ma'am sir, if my kanang ang ako ang audio nang nagka-degrade, no? Wait lang. I'll repeat that step. So ma'am sir, I know that
if you are already enrolled in this demo class nga ClassIn refresher and mentoring, no, you can already join the ClassIn nga akong i-embed karon. So I'll repeat that step. Add an activity or resource, external tool. Let's just say nga ko ano, synchronous ClassIn, save and return to course. Okay, I'll switch off this one and I'll create a class schedule, no? Demo. This is the right date. 10:45, no? 10:45. It's good for 1 hour 30 minutes. Teacher, assistant. Di lagi na ko mabutang Sir Buhos, di lagi ti ka mabutang as assistant. Okay, dili ko co-teacher sir, same ta teacher. Ay, sige. Sige. Magpaabot pa tayo inig 10:45 aron makasud na ang mga students, no? Kay kini na lang medyo taas-taas ra pa kog i-discuss pod sa katong mga tools, no? And it's good that naay ubay-ubay pod sa UC Banilad kay I have seen kanang mga changes sa ato ang teaching tools, no? It's not the same sa katong it's already enter here, no? So this will be the third sa katong outline na how to join a ClassIn. Okay, 10:45 ang naset and 'di ba approximately mga 10 minutes. 10 minutes before the scheduled time pwede na ta ka-enter. So mao na ni akong gisulti ma'am sir nga enter. So kini pod mo atong ipahinumdom sa atong mga estudyante, no? Kay I know that we encourage them to download the ClassIn and register their profile sa katong ClassIn cloud, no, by filling up their cell phone number and password, their personal password. But please inform your students also that the moment they press enter, open ClassIn, no, mo diretso na lang na siya provide diha og numero, no, and as well as a password nga wa kita kibaw kung saan na siya nga password, no. Please remind your student ana kay basig kanang mao nay reason ba nga nganong ingog ma'am sir di lagi ko ka suod lagi. Yeah, probably they are using their credential, their personal credential, no. So all they have to do is click on the enter, and after clicking the enter mao ni siya mo pop up, no, nga for your setup sa microphone and your video. So all I have to do is click this enter session. Mag-request ko ma'am sir nga anybody nga please click on that ClassIn refresher and mentoring course and click enter so that I have students also here. Aron makademo po ko sa kana siyang kuan, no, katong breakout rooms. Okay. Hostess Manuel, how about the others? I would appreciate nga mo sobra gini siya og kuan kanang mga napo, no? Okay. While waiting for the others to enter, actually I'm already running two apps here, no? The first one is the Zoom and the other one is the ClassIn, no? So kuyawan kog magka-degrade ang ako ang audio, ma'am sir. So mauna ni siya nga understanding the interface of ClassIn, no? So mao to ang step that
Upon clicking the enter button, no need for the teacher or the students to fill up the number, that's the username, and the password. It's automatically provided, and you'll be redirected to the ClassIn, no, virtual classroom. It depends on what course number tong imuhang gibutangan og schedule, no? So wait lang. I know that on the part sa students, di nila makita, it's the teacher only. So I have to take a screenshot on this part, no? Para lang po pagpasabot. Yay, gamaya. Okay. No. Okay. To the upper right-hand corner of your ClassIn window, this one, use this icon to either mute your mic or unmute your mic, no, by clicking the drop down arrow. So lain-lain ta og setup ini ma'am sir kay basig on your part there you are using the kanang microphone yun sa imuhang laptop, but others are using headset. Then when they click the drop down arrow, no, sa kini nga icon malagmit taas-taas ang listahan, and tanawa gyud og asa nga device ang gusto nimo nga gamiton nga microphone. So this second icon, kini siya nga second icon, you will use this one, no, to switch on your camera or switch off your camera. And sa ako amang kong setting kaganina, wa na ko gi-appeal ang cloud recording, no. This icon is used for kanang katong magsugod na ka sa imuhang cloud recording. This one is used to minimize, and this is used to close your ClassIn, no. Okay. I have noticed, ma'am sir, sa I have noticed, ma'am sir, no, nga ang kini siyang toolbar, sa pinaka-latest, doon na mga updates ba, pinaka-latest, nakuhaan man ang kuan mga icons kari. I haven't seen the katong basurahan nga icon, and there is still one icon kay I happen to count. It's only 11 here, but if I compare that to katong training na to last year, no, August 21, it's around 13. So doon na sila giwagtang ri sa ato ang toolbox, no. Okay, wait lang ma'am sir, no. So understanding the interface of ClassIn, kini siyang dunay mga ungari. This is what we call the stage, no. Stage na siya. Below the stage mauni ang blackboard, and to the right of the blackboard, let me take a screenshot because those who are here in the ClassIn na nga di nila makita, no. So this is the toolbar. This is the toolbar, no. This is the toolbar. But on the part sa student, malagmit gadi pa nila ingon ini ang ilang makita unless they are kanang given authority by the teacher to write something sa board or to kanang embed a picture, no, nga gi-ask, and it has something to do with the lesson gi-discuss. So kung estudyante limited ang ilang makita diha, no, so ako ni siyang itaksa-taksa o discuss karong buntaga. Okay. What seems to be kanang daghan nga pangutana sa mga teacher nga ingon kay di ko ganahan sa ClassIn sa roy kay di lagi madungog lagi ang tingog sa estudyante. This is what we discovered, no? And in fact, some of my students helped me to kanang adjust the settings. It is this one, ma'am sir. I forgot kung na-discuss ba ni siya sa katong atong training pag August 21 last year or wala ba.
or nadali-dali ba lang pud og explain sa ato ang lecturer, no? Kanang it is this icon. It is this icon, ma'am sir. Supposed to be kung ang student gusto siya mo say something ba, no? Kanang iyang gi-unmute ang iyang mic niya dili madungog. Ingon ini day ang may tabo, dapat mo raise sa iyang hand. So pag raise sa hand kini nga icon mo i-click sa estudyante so that ang estudyante masud nga rin sa stage, no? Mo go up nga rin sa stage, and that's the time nga kung unmuted ang iyang mic madungog na nako, no? So nailain pod ini nga paagi pod nga aron nga kuan kana bang random siya ba ang imong estudyante, no? Nga random siya nga masud sa stage. It is clicking this icon. This one, this rooster icon, no? So it looks like this na. So I have to take a screenshot usa, no, kay basig dili makita sa uban. Okay. It is this icon, no? Wait lang. Nawagtang lagi ang katong stage. I have seen Sir Buhos, I have seen napod si Mamuma nga rin, no? I have seen changes na. It's not kini siyang itsuraan, di ni po pareha 2 days ago nga nagamit Yes. ko og Bitaw, sir. ClassIn. Nasa ubos na, sir. Ah, Nabutang. oo. Nasa ubos ang student nasa ubos? sequence. Dera Yes. dera. Nasa ubos. Nabalhin. Nabalhin na sa ubos. Yeah, murag di man ni mao ang itsura 2 days ago. Dera, mao ni akong suggestion, no? If kanang 30 seconds is too long, you can paubsan ni mga 15 seconds para ikaw nga nag-discuss ba kanang makaibaw po ka nga ang imong estudyante nga rin nag-ilis-ilis nga rin sa stage, no? So every 15 seconds, bisan pag dili mo raise og hand ang estudyante, mo go up na siya ngadto sa stage, no? Mo go up na siya ngadto sa stage. And the rooster, ang kini siya nga rooster, no? What I like yun ini, mura mas madali yun inuunta og check og attendance kay for example 11 students here, no? Klaro kayo nga kinsa ning mga naka-gray nga ri, they are absent sa kini siya nga class session. But I still have to kanang remind you ini, ma'am sir, kay usay sobra kay tag kumpiyansa ba nga automated na ni siya, computerized na. Try to have a copy of your official class list. Labi naa kay mga transferee o kanang mga returnee or new students, no? Kay discount here katura ni siya nga mga estudyante nga they happen to register their device ngadto sa ClassIn cloud. And mao ni akong observation since last week and 2 weeks ago. Why is it that the roster of my students for this particular class wala magmatch sa ako ang official kanang class list, no? So di ta mag-assume ana nga okay nga to sa LMS kay it match sa our official class list, but this ClassIn nga app, this is a third party nga gi-embed lang sa ato ang learning management system, no? This is a third party class, and then kanang i-require gyud ang imong mga estudyante, no, nga before the class or a day before the class nga kung first time pigid silang nag-download sa ClassIn, i-require pod sila nga ilang marehistro gyud ang ilang credential ngadto sa ClassIn cloud, no, by providing a cell phone number and a what's this kanang password. Kay ikaw mismo maka-observer, you as the teacher maka-observer man gyud ka nga kini sakto na, no, sakto na ang count sa akong number of students nga rin, no? Pero kung kakita gali ka nga nay kulangan based sa imong class list, then it's very clear nga wa gyud dito mo that particular student wa siya mo rehistro, no? Pero the moment nga iyang i-rehistro niya, naka-successful siya login, ma-part na siya nga rin sa count, no? Ma-part na siya sa count. Okay. So sa kini pod nga rooster, no, makita pod nga rin nga
where is that? Yeah, I know that the students here, ako mga estudyante nga naangari sa stage, no? Puro sila nagamit og laptop kina may mga icon. Ngari kay kung Android pa, Android pud nga icon akong makita, no? And you as the teacher, you have the kanang kuan, no? Imo na siya nga duty pod nga imong i-authorize, no? Imong i-authorize ang imong mga estudyante, tagaan nimo crown para pwede sila makasulat sa board, no? And siya mao ni siya nga button, or kanang pwede kung nagsaba-saba siya, you may unmute their microphone, no? Pareha ini ako'y usa ka estudyante nga akong gi-unmute, no? So you have the control, yun using this particular part of the ClassIn tool. Okay, so klaro na ko ato ma'am sir, no? Kay I think it belongs to the College of Teacher Education, kaya I happen to read all those long list unsay ilahang kanang pros and cons, no? Comments about ClassIn kato ra gyud ay nga ingog dili madungog kuno kung one student happen to unmute his or her mic nya di madungog on the part sa teacher, no? Yan naara din na siya nga dapat naa masud usa sila, mo go up usa sila sa stage, and that's the time nga madunggan sa teacher. Napay lain ma'am sir, ako saning before I proceed, no? Tiyot lang. Ano na lang tana. Kini siya, the moment you hover your mouse ngari sa kining on stage when raised, I also recommend nga kanang i-check na lang ni siya, no? So aron mo epekto to siyang every 15 seconds, every 15 seconds ba mag-change ang mga estudyante ngari based sa roster nimo diha sa ClassIn, no? Okay. Kay if not, kung dili gito nato hilaptan, no? Kanang stationary siya good for 30 seconds. Katora siya ang number of students, no? Mga 6 students ra ang makita nimo nga sa stage, and it's based, they are arranged based on kanang the first name of the students, no? And it's good nga nakakita na kung changes sa ClassIn karon ma'am sir as compared atong mga lower version, kay ang iyahang mga letters nga riba gigagmay na, di pareha at perting dagkua usahay mo labang na sa sunod nga linya, no? Klaro na kay nga ri o Carol J. Bernabe, Romel Gimarangan, Gaspar Bunyaw, and so on and so forth. Okay. Wait lang ha. So stage, the Blackboard tools class. Okay, you call this tool, kini siya, mauni siya ang click tool. This particular tool, ang tawag ini niya select and move. This next tool, brush ang gitawag ini niya, no? Even though nga ang inyong makita dang icon it's a pencil, but ang pangalan na it's brush. This one is erase. So ang nawagtang ini base sa karaan nga version katong basurahan, no? So sa erase, when you click on this tool, it will erase, no? So when you click on this tool, kining brush, you have a free hand to write, no? To write something. And aside from that, napani siya, no? Kan pariha ini o nga kini, if you want to draw a rectangle, just click on this rectangle, and the moment you click and drag your mouse, it will draw a rectangle, no?
for this particular brush nga tool. So kini siyang select and move, applicable ni siya sa kanang ingon ini nga object but not the freehand, no? Or you have inserted an image. Kini siya makonsider man ni siya object. So if I click on the select and move tool and select this one, no? It will move. No, it will move. Unlike this one nga, yeah, it will move, no? It will move. So as I have said, ang nawagtang ri katong basurahan as compared to the kanang old version. Sige lang, ako lang yan. Next tool is the text. It's the text box, no? It's the text box. So when I click on this, mamili kag unsay color imong gamiton para mao imong unsa ni kanang color diha sa blackboard, no? So I'll select white and all you have to do is click somewhere sa imong blackboard and type the text, no? Okay. What's the next tool? Okay, sige kini. Nindot ni kay do natay. It's not only for screenshot, no? Naa siya lain pa nga function ini. So this next one, this is screenshot. Screenshot na siya. So when I click on this tool, no, and select screenshot, for example, I will take a screenshot sa ako ang unom ka estudyante nga sa stage, no? And if I'm done, no? If I'm done defining a certain rectangular area on the screen, all you have to do is click the OK and it will paste, no? It will paste ngadto sa imong board. There's another method pod ini, ma'am sir, nga, no? That is a picture. That is a picture nga imong gi-embed sa imong blackboard. The other maura gapon using the screenshot, kini siyang open image, no? And when you click the open image, it will pop up a window, no? Ngadto gina sa imuhang kanang laptop. It will pop up a window, no? Nangutanag asa man nga picture imong i-select ana, no? For example, I will select this database management system and it will embed sa imuha na that image, no, will be pasted na sa imuhang blackboard, ma'am sir. So it's not only for screenshot, no? Pwede pa di ka nga kuan maka-embed coming from your device. Another step ana nga maka-embed ka og picture, no? It's the use of kini siyang tool, the teacher's toolbox, no? Kini siya, and then click on this file, no? Pariha ra ato kaganina nga nay mo pop up nga dialog box, no? Dialog box nya nanguta. And in this dialog box nangutana nagkuan, no? Asa nga picture ang imuhang i-embed ngadto sa imuhang blackboard. So duha ka paagi, ma'am sir, no? It's the use of this screenshot tool or kini siyang teacher toolbox, no? Teacher toolbox and then this first option nga file. Okay. Wait lang ha. So the next one kini siyang, actually this is the pointer, no? Pointer ni siya. Laser pointer. This next icon is a laser pointer. Lahi ang makita from the point of view sa estudyante and from the point of view sa instructor. Next nga toolbar is the drive, the cloud drive, no? You will use this cloud drive for uploading your files. Again, if you click this cloud drive, click this upload, no?
unsa man na nangutana siya local file ba or local folder, no? You have two option, file ba or folder. So local file or folder, meaning to say sa imo habang device gigamit, no? So local file, so assuming kini siyang Christmas nga picture akong i-upload, and it will upload, no? It's already here. It will upload to your kanang cloud drive, no? So you use this tool for uploading not only picture, no? Pwede pod nga paparehag mo ini PDF. Kay imo lang unya nang i-call every time that you conduct a lesson to your class, like for example this one, no, the contribution schedule sa SSS. I have uploaded that one, no, and then that's a PDF. I'm not sure if naa ba ko'y yeah, lang. Wala ko'y example nga rin nga Excel siya nga file, pero kanang inig-upload ni mong Excel nga file niya imong i-embed nga rin sa imong Blackboard, mawagtang ang iyang mga grid lines. So an example of a PPT, PowerPoint presentation, no? And while discussing something to your students, pwede man pud imong i-collapse. Wa siya kuano masirado. It's just collapsing, and kanang you may proceed writing something sa board, and if you want to show that again, i-click lang ni siya aron mo balik siya og kanang ka-present sa estudyante, no? Okay. So what else? I'm still at the cloud, no? Wala ko'y Excel nga rito as a pikas na ko nga device. PPT, PDF, PNG, wala siya. Sige lang, okay ra, no? And a JPEG for the structural plans, no, and so on and so forth. Okay, the next one is the teacher toolbox. Kini siya, no? It's the teacher toolbox. And one nga frequently used yun nako, no? Kini siyang sharing tools. And then click on this desktop sharing, no? Mauni usa sa ako ang kanang na-experience for the past 2 weeks nga bintaha man day nga dili to nako i-click ang cloud recording, because I can utilize the maximum window size of my laptop, no? Unlike atong I do not know, I have here Sir Buhos, no, kung sa to'y iyahang experience for the past 2 days. Kung sa to Sir Buhos, kana mo kalit lag ka close kung i-click tong cloud recording. Sir, I'll give you the floor, sir. Please share it to our fellow faculty. Okay, kato nga problem usually happen ra to kung na ako sa campus, but kung ako sa balay di, and I've talked that about with engineer discarding. It's something to do with kanan sa bandwidth, no, sa Bandwidth, no? Oo. Mo error ang recording in using cloud, no, natas na ako sa campus. Mao ra sad. So ang mahitabo is mo kalitlag mo kanang mo instead maximize ang screen, mo ra siya kanang windowed na siya, no, ang screen sa ClassIn. Ole, pero it's very uncomfortable, sir, no? Labi na nga ikaw nagtudlo ra ba ka ganang software based yun sa such as CAD, no, nga limitado ra ang window size. Yes sir, mo mausab mo ibalik na sa nimo maximize para masud tanan. Oo. So thank you for that, sir, no? So at least nga kuan, it depends upon the faculty member, no, kung iya ba tong i-click tong cloud recording. Kay that's what I experienced also nga tuwa ako sa College of Engineering, no, nga mag-online og klase nga naunsa man nga limited ra man ang akong window. Ang akong window, it looks like this, no, kanang ana ra yung ana kagamay, no, and nakahinayak na bag nagkasugod ko klase. Pero sa sunod nako, no, grabing eksperimento, testingan gyud nako nga wa gi-click ang cloud recording, and mao na pag
desktop sharing nako, it occupies the whole size of my kanang desktop, no? So it's up to you, ma'am sir, to experiment also on that, no? Kay kung ana ang mga issues regarding bandwidth and as well as sa kuan pod sa kanang imuhang graphics sa imong device gigamit, no? Basic na limitation. Okay. So it's desktop, no? Desktop sharing. And what else? Kini siyang teacher screen share po para pariha ra man ni sa desktop sharing, but the disadvantage ini niya kay di ka ka-share og sound. No, klaro man kay nga rin nga sound not supported kay let's take for example naka desktop share naka and you happen to show just a 5-minute video baron ba ngadto sa YouTube, di ka ka-share sa sound. This one kini siyang sharing for all students. Di man gina malikayan, no? Nga kita teacher doon na tayo gihatag nga instruction nga okay class, kindly type this following URL, no? www.prc.gov.ph and then click on the Board of Civil Engineering and kindly download that document kato siyang syllabus, no? Namo syllabus nga gi-produce sa board examiner kay maunay listahan unsa tong mga topic nga dapat i-review para sa board exam, no? Ya kung sigurista kay ka nga instructor, ma'am sir, no? Kanang maunay gamiton nimo nga whether each and every student of yours kanang ni-follow sa imong instruction, no? Kini siya may gamiton nga sharing for all students, labi na sa Android murag watch ra na siya, no? Sa Android watch ra. So imong tan-awon nga to ba whether gibuhat ba gyud sa estudyante nga go ba gyud siya sa that particular web page, no? Okay. So what else? Medyo taas-taas ni. I have to admit nga ang nawagtang nga icon nga ri as compared to the old version katong basurahan, no? Kato siyang icon ba nga po pareha gitsura gyud sa recycle bin sa ato ang Microsoft Windows. So alang-alang og ako ning kanang tagsag-tagsaon og papas, it takes time. I'll give you a technique on ma'am sir nga pare-pareha ra man pod sa kana mga shortcut keys sa ato ang Windows, no? And how to do that? You press the Control A sa imong keyboard. Is it selected na? Control A and press delete. Nalagay mo kuan. Wait lang ha. Dara. You press Control A. Ini siya on. Ini kahuman mo press o Control A. Doon na kay makita da ma'am sir nga it's everything is selected and you may press the delete key so that everything is erased now. Mauna lang na siya ato ang alternative ma'am sir kay nawagtang man ang katong toolbar nga rin, no, nga katong basurahan ang itsura, no? So that's the alternative way on how to erase everything sa imuhang blackboard. It's just pressing the Control A and press the delete key of your keyboard. The next one is the class notes, no? And you can type anything here nga mga notes nimo para sa klase. And the next one is the chat, no? It's just the same nga chat sa ato ang Google Meet, but doon na siya additional feature nga rin kini siyang question, no? If that is a question, nga rin siya sa question type, ma'am sir, no? Kay aron makaibaw ang teacher nga question din na siya, pero kung regular lang nga murag anang gidaig ang teacher, thank you ma'am sir, ana, no? So nga rin sa chat isulat. And I already explained about the rooster, no? About the rooster. So let me proceed. Let me proceed sa kini. Natago na ni siya, ma'am sir. Kini siyang
teacher's toolbox ba? It is this icon. I have to kanang take a screenshot, no? This one. It is this icon, no? This is the teacher's toolbox, and the moment you click on it, gitagaan lang kag minimal pada nga mga options. You need to click. Wait lang ha. Ako lang po ning screenshot kay not everybody ra ba nga naa o kanang ang kining naa nga ri sa ako ang ClassIn, but I'm sure nga di yun nila makitaan. Ang sa Zoom makakita sila, no? Ang katong naara nga ri sa ClassIn di nila makitaan. Unless og ako yung ingon anion, no, nga ako ang i-screenshot. You need to click drop down arrow. Ay drop down arrow ana aron mo expand siya. Expand siya napanay daghan nga mga toolbox. No? And I have seen mga additional nga wa nga to sa uban nga version. So let me simultaneously click some of these nga pwedeng magamit sa inyong kanang mag-oral recitation mo. Such as this one, ana siya, dice. The other one, kini siyang stopwatch. The other one, kini siyang timer, no? And the other one, oral recitation ba? Oh, what's the other one here? Kini siyang random. Okay, no? Basta it depends lang yun, no, sa diskarte sa teacher. Assuming that you have 6 groups, kay imo siyang gikuan kanang it's a group recitation. So you can use this tool, no? Okay, ang first one to answer is coming from group 5, no? So pwede na kanang dice mo imong gamiton. Another nga tool, teaching tool nga imong magamit when it comes to recitation, kini siyang timer. No, nga paniguro gyud ka ba nga ubay-ubay ng estudyanteng imong maparecite. So each student is good for 1 minute, no? So ini-click nimo start ato, mag-countdown na siya, no? Mag-countdown na. Okay. Then another kini siyang stopwatch, it's just the reversal of the timer kay kung katong timer nag-countdown siya, kini siya nag-count up. Let's say kanang PowerPoint presentation, kanang nagkuan, no, mag-present ang each group and you only give them mga 10 minutes per group. So pwede ning imong magamit ang stopwatch, no? Mag-increment siya. Or another nga tool for oral recitation, kana bang wa gyud kuan ba kanang mo volunteer nga ma'am ako'y answer, no? Sige kini siyang gamita, kining random selection, no? Pero kini ang makita nga rin kato ra pong mga ngan nga naa sa imuhang roster, ha? Sa imong roster. So mura kag nag-slot machine ini, no? Okay, the first one to recite is Miss Feliciana, no? And so on and so forth. Ana na pod, no? Hostess manual and so on and so forth. Okay. Napailain nga mga tools nga rin, no? Wait lang ato ning kutob sa ako ang mahinumduman. Kini siyang text tool. Equivalent ra gini siya notepad sa ato ang Microsoft Windows. Kay you can type here text. No, for example, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Dili lagi mo reflect. Or any kanang text imong gi-type nga related to your lesson, and you have the option to save this one, no? Kay naa may button nga ring gi-provide. I'll click save, no? And doon na siya gi-suggest nga file name. Ako na siyang ilisan nga sample notes. And what else? Nangutanag asa i-save kato ba sa imuhang laptop or sa drive.
I'm more comfortable sa drive, no? Kay ikasog maguba ang laptop, at least ako kaya pong ma-retrieve kay it's just saved na to sa cloud, no? So ngadto ko sa drive and click confirm to save that one, no? Save to my drive ngadto sa cloud ba? Katong cloud, no? So I click the confirm, then it's already saved, no? So kung akong i-check na rin sa ako ang cloud, it's here, no? Sample notes. It's here na, ma'am sir. I forgot to close this one. Control A. Control A and press delete. What else? This one, kini siyang video gallery, no? Ma'am sir, kini po testingan po nako unsa ka powerful po akong bandwidth gari, no? Ma'am sir, may I request kini bang naangari sa kanang ClassIn? Pwede inyong ma-switch on ang inyong camera, ma'am sir? Video gallery, no? Wala, ako ra lagi ni nag-solo flight ra lagi ko. Actually kana siyang video gallery, no? Kanang yan nanangari o si Miss Carol Jane, so on and so forth, no? Okay. So kana siyang video gallery as if equivalent ra ni siya katong sa Zoom nga nag-click po ka og gallery. Okay, I'll close this window na, no? Okay, what else? What else nga atong asa naman to siyang kini siyang teaching. Kini siyang teaching, no? Usahay man good time consuming kaayo nga magpangita kag mga image sa internet. So, nay mga image na rin nga magamit nimo sa imuhang pag-discuss, no? For example, mathematics, naakadehay ka ng no, kanang cone, cube. No, nadoble na no nako. Ay laning Chinese kay at physics. Physics, no, ka mag-discuss kag mga physics apparatus, ana siya usana, then what else kini, no? So mga image ni siya, ma'am sir. Then napay chemistry nga ri mga image, no, related to teaching sa chemistry. So we have here, oops, crucible path. Then what else kini siya, no? Kining blast alcohol. So mga image ni siya, biology, music, no, kini siyang symbol, this particular symbol, and so on and so forth, no? So naa dia nakabutang ra gyud part sa imuhang teaching material library, mga images, no, nga pwede nimong ma-embed ra sa imuhang blackboard. Next tool, naay award list. Doon na award. Wala pa, no? Kanang ningon ana ba nga naa kay gipa-answer? Naaman na asa naman to si Ma'am Bernavic? Ma'am Bernavic? Where is Ma'am Bernavic? Ako pa tong nakitaan ka ganina, no? Naa sa stage. Dera. Sige. Kay aron ako pong ikuan, ako pong i-demo, no? Nga si Ma'am Bernavic, ako siyang gitagaan authority nga pwede siyang maka-write sa board. No? So kung gitagaan ako siya authority nga pwede ka write sa board, klaro kayo nga doon na siya crown. So Ma'am Bernabe, for purposes of demonstrating, no, kanang kini ko no siya, Ma'am Bernabe, this is my instruction. Eps, I want to use the free hand, no? This is my instruction, no? Solve for ini gamit kay ni labi na kanang mga mathematics gali nya
Wait lang ma'am sir ha, kay na nagloko ang akong mouse. And pinaagi ini, there is interaction. Yun. Okay. Solve for X. Nawagtang mas Ma'am Bernabe. You may raise your hand again Ma'am Bernabe kay na-out man ka sa kuan sa okay. Okay, tagaan ti kag usab og crown ha kay aron pwede kang makasulat, no? Makasulat sa board. Okay, ma'am, go ahead, ma'am. It's 2x minus 6 equals 8. Okay, no? Yan sira na sa akong estudyante. So, usa nis nakabintaha sa ClassIn, ma'am sir, kay ang interaction ba between the student and the teacher, no? Even though nga asa na siya dapita na pa siya sa Cagayan, pero sa ato ang interface nga rin nakaklase gid gahapon ta, no? Okay, thank you for that, ma'am. Sa pamailain rin. Di pa, kini siyang browser, no? Whether you like it or not, ma'am sir, no? Depende na sa imuha gyud nga kanang preference kung ganahan ba gyud ka ngadto sa desktop share kay ngadto ra ka magamit sa imuhang Chrome, but our ClassIn has a browser also, no? For example, I'll type here uc.edu.ph. Mao ang pagka-type uc.edu.ph. Okay, no? So do na day browser ang ato ang ClassIn. But as per my observation, naa na siya mga limitation, no? Labi na atong mga site nga nagamit pa og mga flash player, no? So dili gyud tanan ang ma-display nga ri, no? Dili tanan ma-display, but you may try, no, the browser nga naa sa ClassIn. What else? Test marker. Kini bag-o ra ni na kong na-discover, no? Aside from this video gallery, kini siyang ruler. I'll scroll, no? Magamit po ni siya kanang not only sa engineering kana pong mga drawing baron, no? Drawing subject. It's because unsay gamit ining ruler. For example, I want to draw a straight line nga it's good for ang di lang ako hibaw-an ni unsay calibration ini niya, but I assume that it is centimeter, no? I want to draw a straight line nga good for 5 centimeter. All I have to do is use this tool and draw my straight line that's good for 5 centimeter, no? Yeah. O na siya usa na, and you can play around. You can play around nga maka-drawing kag accurately sa gusto nimo nga i-sketch. Okay, I'll close. It's centimeter eh. It's centimeter kay ni sulat man siya. Sulat man siya, ma'am sir, no? Okay. No? So next, I hope that I can still remember kay nangayo magkog kanang tabang po din ni Sir Buhos, no? Yeah, kini siyang kuan, kini siyang breakout room, no? Kini siyang breakout room. Kanabang ang usa ka klase imong gigrupo kay ana thesis, no? Nga sa usa ka research project, let's say group sa usa ka grupo tulo na sila, or it's a software project, no? Nga ato ibutang sa usa ka grupo nga 5 na sila. You may use this breakout room, no, para pag-grouping nila. And sa pag-grouping ini, ma'am sir, duhay option ini. It's either si ClassIn mo imong pabuton kung kinsa tong mga pangana nga part of the groupings, or you can do it manually. In my experience ini, ma'am sir, at least nga duna kay a few students nga naang ri sa ClassIn aron maka manual ka og group, no? Imo ra mang i-click and drag.
In this demonstration, I'll just use random. Pila man tanan ang naaron nga ri. Random grouping, and then let's say group of 3. No? 3 student per group, and I'll click the start groupings. Okay, so naa, no? So mao ni siya. 3 groups, no? 3 groups. So ang first group ini mao ni siya, second group mao ni siya ang mga members, and the third group mao ni siya ang mga members, no? So it's very clear, ma'am sir, nga ini random niya grouping ba ang first nga ma-selected mao to siya ang kanang group leader. Well, in the case sa mga participants nga naa na nga ri sa ClassIn, it's possible nga wa sila kakita. So allow me to take a screenshot of this aron makita, no? Okay. Again, no? Random man ang akong gi-select ato nga grouping na gusto ko group tulo ka grupo ang maporma, no? So mao ni ang mga names nga naa sa group 1, group 2, and group 3. Random gali, it's the ClassIn who chose those names, no? And it's very clear sa random nga pagka-select, the first one nga na-assign anang that particular group number becomes the group leader, and it's represented kini siya, no, nga naay head nga ri. Si hostess mo'y leader sa group 1, si princess mo'y group leader sa group 2, and si Romel mo'y group leader sa group 3. But you can also do it nga kuan mag-manual ka, no? Manual grouping, imo lang i-click and drag. But again, I have to share my experience sa the last semester nga I'll do dapat yun nga naagay minimum number of students, no, nga kanang nakasuod po siya sa ClassIn. Otherwise nga kuan. In fact, kini this is a good example nga, no, kini si Crestel and si Rotan, even though they are not inside the ClassIn session, but na-appeal sila sa grouping. Ang kuha lang nga dapat naalagay minimum number of students nga nasuod ba, naka-join sa ClassIn so that you can do a click and drag sa grouping. Okay? And you need to click the save group. Kay aron kana siya sa sunod na session na pod, it's the same names who belong to that group number. Dili na mag ilis-ilis pa. Ini-click na to of start nga session, meaning to say that kanang kuan sila ray nag-abot ba, sila ray nag-discuss, sila ray nagsabot-sabot, no? Nya di na madunggan sa uban nga mga students nga nabilong sa other group, no? So gamit kayo ni siya, ma'am sir, as far as thesis, even Techno 101, no? Or katong unsa to, technopreneurship sa kuana siya sa katong BSIT, no, na mo technopreneurship niya, igrupo po na sila. Okay? So I'll erase this one, no? Yan, kini siya, no? Allow me to erase usa kini. I need to clear my board, no? Control A. So everything is selected na, and then press delete. The other one, wait, no. Kini mura lang pawagtang stuka ba, but I don't recommend this one, no. Mas maayo gid ang naa sa ato ang LMS, ma'am sir. Kay it's already part of the database ug unsay resulta, no, unsay resulta sa score sa estudyante. For example, this one, naghimo kag question and answer portion ba, it is the use of this selector, no. I asked help ra ba ni Sir Buhos, but nakainumdom ra pod ko. So ang akong choices nga ri is A, B, C, D, E. So kulangan kog E. And sige ko no, ma'am sir, kanang those who are here sa
ClassIn. Unsay inyong answer? The city of Kidapawan is located in what province? Is it A? Is it B? Is it C? Alaway ng answer. Ano na yung nag-answer? B. How about the others? No, so I have 2 students na nag-answer of B, na ay 1 student nag-answer of A, no? Actually, kanang question ra man na siya related sa atong nahibaw-an, no, sa mga places here in the Philippines. So hito bagyod ta, asa na siya dapita. So the answer for that is letter A, no? The answer for that is letter A. But again, I don't recommend this one. Mao na gyud hinunay mo kanang part na gyud sa imuhang kanang quiz or exam, no? Mas maayo gyud gapon tuntua sa atong LMS using the quiz engine sa atong LMS kay the results are, the questions are recorded sa database, no? It's part of the database and the results are recorded gapon sa database, no? Sa atong LMS. Okay, so the correct answer here is A, no? So I think majority nay uban nay usa nga re, it's quite advanced na nga feature. Wait lang ha, I have to clear this one. I tried it early this morning pero napalpak ko, no? I do not know if somebody can share pod kung nay nakasulay ini. Napalpak ko kay Chinese character man ang akong nakita, no? Wait lang. It is this one. Kini siya, kining mirror tool. Kini siyang mirror tool. And since I'm using Windows and I have an extra device which is an Android, no? You need to install that ClassIn mirror app sa imuhang Android, no? Equivalent ra ni siya kana bang nag-streaming ka ba, pareha na nagtan-aw kag Netflix nya imong i-cast to another device. I happen to try this one early this morning pero napalpak ko kay after kanang clicking this mirror kini siya, no? Ang mo appear ana kana siyang is a QR code, and you will use this QR code ngadto sa imuhang second device, no? I-scan lang gud ni siya, no? I-scan, and then dapat nga whatever klase nga ray ba naka-cast pud ngadto sa second device, but I was kanang not successful on it, kanang ininsik mo to yung nakita kaganina, no? Perhaps I miss. Ang importante ra man gyud ini nga kung ang imuhang laptop asa na connect sa Wi-Fi, no? It should be on the same Wi-Fi network or local area network, no? Pariha ra siya og network aron mag-abot siya. Okay? I do not know, Sir Buhos, have you tried this one? Yes sir, sa katupang older na version. Apaw ka try sa kaning gila nang giusab ang ClassIn. Ininsik man ang nigawas. Ininsik ang nigawas. And I think I'm done, ma'am sir, sa kuan sa ako ang presentation. Nay uban nga rin nga I still have to try, no? Kay bag-o siya kini pareha ining virtual network connection. No, kini siya VNC, that's virtual network connection, and the other also, no, siyang live chat. But majority of the tools here, napay usa day, last na lang ni siya, no? Assuming that daghan na kay kag na type pa sa imuhang mao dinhi, this is the last objective. Assuming nga daghan na kay kag na type, no, sa kini mao ni imuhang first section, daghan na kay kag na type.
content sa imuhang Blackboard, and you intend to reuse these contents to your section 2, section 3, no? So all you have to do is make use of this one, this tool. Kini siyang save, no? This particular content pa, save, and then nangutana siya asa nimo i-save, no? Ngadto ba sa imuhang local lang device or drive? I prefer the drive, ma'am sir. Drive, and give it a name. Wala ni siya actually, pila ni siya ka pages, no? Up to 50 pages na dara. When I scroll down, no, up to 50 pages ni siyang ato ang Blackboard. So assuming mga dako-dako nasulat, no, nya imong yung i-reuse na pud sa imong section 2, section 3, and so on and so forth. So that is just the step, no? Kana siya, dayon you click the save. You click the save, no? And it's already saved na nga to sa drive. Let me check. Sa ako ang drive, no? Dara, ClassIn questions. So assuming no nga mauna ni ako ang section 2 and I want to prepare na contents of my lesson, all I have to do is go to my drive, no? And then ako lang ni siyang i-click. Yeah, I cannot present. Wait lang. Hindi siya maumaning sa ako ang content. Do you want to clear the current Blackboard content? No. That's for the other ERB file, no? How about this one? Yeah, I erase it. I'm sorry, no? I erase it. Morning sa PCAS na ko nga klase, no? I'll just I happen to save the contents of my section of my kanang lesson, no? Okay. So pinaagi ini, ma'am sir. Wait lang ha. Where's the that ends my short refresher, no, for the ClassIn, no, how to integrate ClassIn to the LMS, creating a class, entering a class, the ClassIn interface, no, mauman to siya na ay stage, na ay Blackboard, na ay toolbox, no, and the EDB file, no, kato siya nga whatever contents nga naa sa imuhang Blackboard, you'll just click the save o nya mangutanag asa to dapit i-save, pwede ba nga to sa laptop or sa imong drive so that you can reuse it sa sunod nimo nga mga section. Sir Alex, do you have kanang something to as a sort of rejoinder? Sir, back to your ClassIn. Natay opposite day nga tool katon sa randomizer. Randomizer, okay. Yes, if natay student nga, class nga wala mo raise, di ba? We can use the randomizer, no, para ang si ClassIn mo pili sa student. Pwede sad randomizer. If atong class kay mag-ilog ba kinsay mo answer, we can also use that responder. Pwede talaga Responder. Okay. Kung mag-ilog sila kinsay mo answer, no? Aron ang una maka-click sa responder mo ay matawag. So meaning to say I have to click the start, no? Niya mo appear na sa student side. Ang una mo click sa PICA side, sa student side, siya yung name mo appear diha. Okay. Si Carol Jane. Si Carol Jane ang nakaunag click. So mao din pamaro ay so kinsay makaunag click, no? So what's important there nga naay interaction yun between the teacher and the student.
Okay, sir. Okay. Mga Q&A na ta? Mangutana ko ni Mamoma, na lakay ka nang ika-share? Yes, sir. And I will also be facilitating. I gathered all the questions, and then later we will be helping answering those questions or inquiries from our participants. So, sir, naalay ang akong i-add lang, sir, later is in connection to a question of concern of Sir Steven. So later na lang, sir. But in ClassIn, there is a question ni Sir Stephen on how the awarding works. Pwede ta maka-demo, sir, like open when we give award to our student na naka-answer or ni participate, because again, ClassIn is a good tool, a good teaching tool for formative assessment activities jud siya. Just like what Sir Larry mentioned earlier, na we can have diba, interaction. So mo jud siya ang iyang intention. So sir, katong sa awarding daw, sir, tagai si Miss Carol Jane, si Ma'am Carol Jane, kay grabe kayo mo participate. So kanang tagaan din siya 5 trophies. Okay. Miss Carol Jane, could you please raise your hand? Okay, no? So tagaan ako og trophy. No? Very good. Okay. Ayan, another trophy pag yun. No? Another trophy. Okay. No? So, pwede na nako siyang ibalik sa stage, pero makita to nga rin sa ato ang toolbox. Kining awards list. Dera. No? Dera. So, I hope that I answered that concern. No? Yes, sir. Pwede sad sa roster. I think, Sir Alex, no, murag, i-click ang roster, the lower portion of the tool list. This one. That one, Yeah, sir. show niya, sir. Yeah, and i-click nimo ana, the roster will be there, and then you can just simply maka-click ba siya, Sir Alex? No? Click daw that one, sir. This one, Carol Jane. Kanang sa rewards. Pwede sad ka mo click diha. So for example, pwede ka mo click using the roster, or pwede tong katupod gibuhat ni Sir Larry na per diri sa stage. Kaya there are times, for example, ang imong hatagan sa award wala na naka-currently stage. So magbaw pa kag pangita niya. So para dili ka magbaw pangita niya diha sa babaw sa stage. So we can use the roster kay naa man dito imuhang class record or master list. Thank you. So next, sir, there is another question or clarification. Uploading PPT and using PPT in ClassIn, will I be able to write something on our PPT? The answer is yes, sir. Actually, this is a question of Sir Tingley. This is one of my favorites. That is why I use ClassIn. This is because this is one of my favorites we're in. I have a PPT and I can overlay or write something over it. So, di ba, para sa other conferencing tool is you just simply display or share your PowerPoint. Sir, pwede ka maka-open og PPT? Sir, PPT, okay. Thank you, sir. PPT. Just to have most especially mga visual like me. So, mas ganahan jud, sir, og nay demo. So, what happens here is that if you open your PowerPoint presentation, and what is good also of having PowerPoint presentation, once you give authority to the student, everybody can control the PPT. Dili na bitaw ta sa una nga, next slide please, or for example, group presentation or group reporting. Dili na ka magsigig ingon ang usa ka imo ka-classmate nag-control. So it could be that all of these reporters were given authority to control the screen, and then dili na ka magsigig, next screen please, next slide please, di ba mao man ato which it can be distracting to other learners. So kani siya which is good is maka-write ra ka. Sir, pwede ko nimo mahatagan og kuan? Ay wala man ko sa ClassIn. Sige sir, write ko no over, write over your PPT. Pagsulat-sulat sir. Gisugo jud si Sir Larry no, mahal jud kog bayad ani. Okay. Ala, ingon ana, ma'am. Yes, so kana sir, pwede ka write something. So just like you sir sa programming, I also use that nga. I even put an empty space in my PowerPoint intentionally nga inigabot na ko ni ClassIn, dili na ko magamit pod Blackboard, diha na lang ko sa akong PPT
drawing magsulat-sulat nga, which is at the end of the lesson ang akong ang kuan is naa siya yung mga notes, but then wala na siya ang imong PPT, wala na siya na override, I mean na usab ang overlay ra na siya sir, na sa babaw, wala na naguba imong PPT ang katurang writing. So I hope I was able to answer that question. Unya katong kuan sa DA sir, I just want to clarify, this is a question actually of Miss Carol Jane and Sir Tingley regarding the pentab. Instead of, is this kuan ma'am kanang you're using pentab instead of mouse? Sakto ba Ma'am Carol? Is my understanding correct? Rush. Murag nagamit ka pentab instead of mouse? I'm not sure if I'm yeah, okay. Sakto ba? Oh yeah. So okay ra ma'am. So ayaw paggamit mouse. Actually kung mo spend no. Kay labi na kanang mogamit mo ta kag mouse using the free tool, makakuha na siya kanang na carpal sana na basta kanang mugahi imong kamot tungod sa paggamit og heavy sa imong mouse. So it would be good na kay mga pen tab nga labi na katong lisod mo write, you can use ma'am instead of mouse ma'am kanang answer katurang pen tab imong gamiton. So ayaw paggamit sa mouse when you discuss. Katura jud ang kato imong pen tab di ba naman to USB port, i-attach na nimo sa imong kuan sa imong laptop or PC. And then, mo rato yung gamiton. Doon ayaw nakagamit sa mouse para mag-writing ka. So, because the mouse, your pen tab already works as your mouse pointer. Okay, so, kana siya. Another question, sir, which is the perennial problem or concern. Okay, first question is, this is from Sir Steven Reasonable. Can we use ClassIn not going through the LMS? Okay, the direct answer to that, sir, is no. The reason being is that ClassIn is not ClassIn is not only a tool for formative assessment, not only a tool for conferencing, just like Gmeet. So it's not exactly, the purpose is not exactly the same with Gmeet or other conferencing tool. The purpose of having ClassIn in our LMS is that it is also a way of why it is embedded in our LMS is that it is also a monitoring tool. So when we say monitoring tool, monitoring of attendance of students, that whoever in our official class list that is found in our LMS is automatically populated to our ClassIn. If you notice earlier, once you pass moagi sa ClassIn, LMS, there is a single sign-on feature. This is actually customized accordingly sa university. So that this is to ensure nga walay lain makasulod sa imong klase. Just like for example, if you have Gmeet, you are not sure that mo ba ng mga wabay ni sagol ni mo diha sa imong klase sa Zoom or sa Gmeet because you just simply share your Gmeet link to anybody. So through ClassIn, there is a source of a sense of security. At the same time, it is also an act as a monitoring tool such that only those officially enrolled is in ClassIn. At the same time, monitoring tool also for attendance of teachers. So that's one. That is why dili siya the intention is that muagi jud sila sa LMS. Now, for the concern on, okay, it's heavy. This is a perennial problem. That is why we have, I think, di ba, Sir Larry, we have an alternative for them in such a way that pwede na to ma-demo, sir, or pwede ra ako mo-demo or unsa man. So, for instance, pwede ra pod ikaw, ma'am. Okay. I haven't tried it, no? Okay. So I will unshare my screen, ma'am. Okay, sige, sir, later. So, next is how we will address this concern, because okay, we have this, okay, the student cannot go to can join immediately. The reason being is that we have this observation. I've been doing this for a year already. The reason being is one, nganong di ka connect ang student is not because niagi sila sa LMS. It's not because they cannot go directly to ClassIn. It's because one is their device nga di ba, Sir Alex, no? One is really the device compatibility. The second one is, of course, na naman ang connectivity issue. And then
ang kadaghanan jud is the understanding of using it. Nganong wala sila nakasulod? Because personal account ilang gigamit. Dili jud ka kasulod because kay ang gi-create nga lesson sa teacher is an official class lesson created sa ClassIn sa LMS, sorry. And then naka-auto-populated na siya going to the third party nga platform, which is this one. So mo na nga, please matong gi-emphasize na Sir Larry is that when they enter the class, so di ba na siya sa LMS, when they click enter, wala hilabtan. Palupara sa na ang kuan, di ba Sir Larry and Sir Alex? Palupara ng langgam, la palupad-lupara ang langgam kay mo automatic ra na siya because again, this is customized nga auto login, meaning single sign-on. When you say single sign-on mo, login, once ni-login ka sa LMS, the system already detects that you are registered in ClassIn and then it will populate your auto-generated username and password. Even kami di wa mi kahibalo. So padupad-duparan ng langgam and then you go there. What happened is that the student is too impatient because maybe it's too long. Muna mo input na lang sila silang username and password. Di dyan sila kasulod. So that's the module na ang mga reason. It's not about ClassIn per se, but it's more on wala na to hulata ang walay understanding ana nga concept. Okay? So I will be showing to you as an alternative. This is very, for example, akong phone is kalaan jud kaayo. So there's no way for me to join ClassIn because it's not compatible. So there is an alternative for that. Because again, ang sa tetong motto, no learners left behind. So we have that kind of alternative we're in. Kay para masatisfy nato nga matche. Because again, ang ClassIn is used also to check attendance of the teacher. So, kung dili ta mo gamit og ClassIn, so dili ta makita sa checker nga kanang nagsud sa atong klase kay mao man toy monitoring tool sa university, sa atong mga academic sa checkers, sa faculty checkers. So malitan ta, maabsinan ta kanunay. So with this, kay sanaman ko if you can see kanang how everything can be seen jud nga nagklase ba ka unsa imong gidiscuss sa klase, all can be seen during your session. Pwede gani we as deans for instance mosulod sa inyong klase through your ClassIn sa katong monitoring tool for attendance. So since, for example, wala joy way ang estudyante or even during your ClassIn session, I have experienced this nga, nakasulod siya sa ClassIn, pero in the middle, nahinay ang connection, naputol siya. So, or nahutdan siya load, naputol siya, wala na siya kabalik sulod sa ClassIn. Adto na lang siya ni sulod sa Gmeet. So, I will be showing to you, this is actually also, nananisiya po sa atong LMS procedure, katong teacher guide nga gipang share, is we can simultaneously open our ClassIn at the same time our Gmeet because whoever nga naa sa ClassIn niya, whoever dili ka join sa ClassIn, moadto ra gyapon siya adto ra siya mo join through Gmeet. So I will be showing to you how it works. I hope nga kuana kay paspas ra ba ko mutok. Okay ra sa Larry. So Alex, paspas kay kumustorya. So, klaro na ma'am, klaro ra gyud. Mo sa kay ako asang kay naglibog ko sa akong screen, asa ko na share screen. Yes, yes. Akong Yes, ma'am. akong koan. Free elective, ma'am. Free elective. Okay, yes. Okay. So for example, I have a class. Ako lang ning i-open ha. So normally what I do is this. Inani akong gibuhat, ma'am, answer. Na ako'y duha ka tool nga gi-create diri sa akong LMS. Ang ClassIn, which is the primary, I explained to the student, this is our primary learning session tool. So I actually not intending only na it's only a video conferencing tool, but it's actually a learning tool. Jud, kay daghan kayo katong mga drawing lang mga sa chemistry and biology, it's really helpful. So I have ClassIn and I have Google Meet. So na ko'y magsabot na midaan. Those dili makasulod sa ClassIn, ayaw na ko ninyo, ay na ko ninyo sa muka kay ma-distract ko sa klase. Once gani na mo'y problema sa ClassIn, inigsulod, kanang sulod na mo dayon using your Google Meet link. So naami Google Meet link. So if you're gonna check this is just the usual, not to. So if I gonna open that, nato na, di ba, itong Google Meet link. So or it can be shared, di ba, sa atong GC. But mostly I share this kay lisod kay mag-backread.
So here, so once mo open ako sa ClassIn, so pwede rin po nila gamiton. So how you will do that? So example, nanakoy ClassIn. Nya mo sulod na dayon ko sa akong klase using ClassIn. So when I start my class, I open ClassIn. At the same time, I open Google Meet. So in ani siya, hope my connection will help me now. So while nag-loading na si ClassIn diha, ako sang i-open si Google Meet. So Google Meet is my backup. Meaning, na gani times nga ako na lang sulod sa ClassIn, nya ang akong mga estudyante to anatanan sa Google Meet. So akong i-open akong Google Meet. Makita pa man sir na akong Google Meet? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang ako is why my anong di mo open na akong ClassIn. Kasi naglupad-lupad ni Ron. Hold on ha. Masad sa akong second screen. Let me kuan ha akong i-refresh. $11:45. Late pa man ko, no? Late pa ko. Yes. Sa ha? Okay. So kani siya kung mo-open ka sa imuhang ClassIn using sa katong na imong desktop, this is your personal account. Mo na akong gi-mention earlier no. So dili dapat ka diri kay otherwise di jud ka kasulod sa imong klase. Ako na ni quick. Okay, I will go back to my page. Kay mo na ay naka-open na session. Let's start now. Create na lang kuglain sa ha. Let me check. 12:05. Here. Okay. So, example, I'm in ClassIn already. Nakita na kong ClassIn, sir, no? So, Yes, nanak ko sa ClassIn. Pag human, ana, let me, ako sang So, once I am in ClassIn, ang katong ako ang Google Meet here. Diba, nag-open naman ko daan sa akong Google Meet diri. So kung ano siya gamay sa ato nga side as a teacher but inigsugod ra nimo sa klase, like for example nakoy klase nga 12 to 1:30. So mga 11:50 ako na ning gi-ready. Nag-open ako sa akong ClassIn, nag-open ko sa akong Google Meet. Always na siya duha akong i-open. So my Google Meet is a backup nga whoever dili maka-join. So what I will just do is that once na open na to ako ang ClassIn, moari ko sa akong Google Meet. Then I will do present now. I will do say window because I just want to have my students see my ClassIn. So kani akong i-choose. Makita naman Sir Larry, no? Kay basin dili. Yes, ma'am. Makita ra, ma'am. So meaning I just choose as dili ko nga ang akong entire laptop akong i-share. So akong i-share lang is ClassIn. So kana siya. When I click share, if you notice, mo open na siya sa Google Meet. So unsay atong nakita ron sa Google Meet? 'Di ba ang katong ClassIn ako nga gi-open di lang kayo klaro here kay I'm showing nasa sa akong laptop. So 'di ba naa diri ang ClassIn. So naa diri ang ako ang mga Google Meet ang mga students nga ni join through Google Meet because they cannot join ClassIn. So what I will do, I will go back. So open na akong ClassIn. I will go back to ClassIn, dere, mana ni akong ClassIn, mag-ClassIn ako, mag-wait na lang ko sa akong mga estudyante. So for example, wapay nanulod. So once mga nanay manulod sa akong klase, makuha na siya. But
if you look into, kindly, akong i-share ha, para mas kuan. Akong i-share ang akong Google Meet link and try to join ClassIn. Try to join my Google Meet class para makita jud ninyo si ClassIn para na ay kuan. Akong i-share ni sa akong Google Meet link. Kung isa kung sa chat nato sa hold on, wait. Copy. Paste. Okay. Try daw kung mo click sa Google Meet. Katong pwede maka-click sa Google Meet. Nya, unsay inyong makita karon sa Google kana nga link, assuming you are my student. So I will admit that. So since I am using a UC account, mo na mag-admit pa man ta, di ba, basta UC account. So that is why usually I will have a namong koy dual nga screen. So magkuan ko sa usa kay kanang sa amo kay nang mga bata nga, Miss, pa-admit ko, kanang Miss, pa-kuan ko, kay mosulod ko. Di ba naman tayo ana. So mo na po naka-advantage anang mo gamit kag lain nga account dili UC kay dili strict kay basta UC account kay magpa-admit man na siya for security purposes pod. Okay, so kana lang sa. So ako ang karon unsay nakita ninyo sa Gmeet karon? So di ba ang inyong nakita kay ang ClassIn nga kuan, ClassIn nato nga kay kuan na lang. Okay, thank you students kay daghan ni participate. So mo balik ko sa akong ClassIn. So if you are in Google Meet, whatever I'm talking right now, so for example, okay, I will start now our class. Ako rang usa karon sa ClassIn ha. Kamuta ang akong mga estudyante nang join tanan naguba ilang connection, so tanan sila nas ClassIn. But they can still listen to me while I am in ClassIn. So for example, I can go with my lesson, blah blah blah. Okay, this is our lesson for today, and then this is our outline, this blah 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 blah, and then I will write something here. So but my students are in Gmeet. So sometimes mo na pa ko, class, okay pa mo diha nga naa sa ClassIn, maningog ra sad sila. Nya katupong naa sa ClassIn kay naarapod sila because they are in ClassIn. So at least our students can still join the class. So the bottom line of everything is we're not gonna use technology, the tool that would hinder us not to kanang go with the class. So right now my audio right now is using the Zoom audio. You can hear me through my Zoom audio. But in here, when I open my ClassIn, duha na ni ka audio ang nagdagan. Ang audio nga akong I intentionally you cannot hear me, right? Yes, ma'am. Okay, you cannot hear me because I turned off my audio sa Zoom. I only talk through my ClassIn. So what you need to do, so therefore, ang makadungog ra nako is ang ako ra mga estudyante nga nasa ClassIn. So what you need to do dito sa imuhang Gmeet, do not forget, okay? Do not forget to turn this on. Makita ninyo akong Gmeet button sa ubos. Do not forget to turn this on. Kani siya. Do not forget to turn this on because katong naa sa Gmeet, di jud makadungog nimo kay naka-mute man ka. Ang makadungog ra nimo ang katurang nasa ClassIn. So I will turn off my Zoom because tulo na ni ka audio ang akong nagamit. Akong i-turn off akong Zoom audio ha. Yes, ma'am. Yes.
Yes, agree. Kita gyapon. Yes, ma'am. Ay, sus, mo-join sila sa Gmeet. Okay? So another is ang akong i-suggest kung naka dual na, di ba? Dual imong gigamit na kay ClassIn and na kay Gmeet. So open Gmeet nya giunsa ganito nako akong ibalik ha para kuan. If I am here, so na ako sa Gmeet man ni. So ang dapat sa ning ipang layo ning uban. Okay? So if diri sa akong Gmeet, do not forget nga karon wala na mo may makita nga ClassIn kay ako mag-stop share. So meaning stop share sa Gmeet. So mobalik ka unsaon ganito kani or pwede sad ka para dili ka makita jud tanan imuhang screen, pwede ra pud ka kani sa entire screen as in your open jud sa tanan estudyante whatever you shifted from one window to the other window. So kanilang window nya close choose katong ClassIn na mga window and share, mobalik na sa to kakita ninyo si ClassIn. Okay? So karon makita na ninyo balik si ClassIn. Now, kung inani ra ang imong gibuhat,
si ClassIn student, katong students nga nasa ClassIn o students nga nasa GMeet, dito sila magka-hear each other. Ikaw ra as a teacher ang makadungog kung nigamit ka earphone. So dapat kung magamit ka simultaneous, open ayo pag earphone, dapat ang speaker sa imong laptop or speaker sa imong kanang desktop ang gigamit nimo. Kay ang earphone man good, di ba? Ikaw ra man makadungog individual. So tangtangon nimo, for example ako, wala na ko nag-earphone. So kung naay nisud karon sa akong ClassIn niya, kanang napoy nisud sa akong GMeet, mo talk si ClassIn students, mo talk si GMeet students, they can hear each other kay naka-broadcast man ang mong speaker. Okay, so that is how senior high school has been doing this since first semester. That is why senior high school, especially, for example, in LM, which I know, og sa Banilad, and some sa MTC and Main, they have this kay mapadayon raman gihapon ang klase. Nga nagyapon siya si GMeet. Okay? So I hope that this is one of the alternatives that we can do so that we can satisfy both our mga client atong student, client kay we are addressing the policy of the university in terms of checking attendance sa teacher. The reason being anang natin attendance is kanang kulang mag-echo ka. Echo jud ni kay daghang audio ako ang gigamit ha. Kanang echo nga problem is ang daghan kag naka-open nga audio. No, kanang Sir Alex, kanang mga engineer tabangi ko. Sir Alex, Sir Larry. Di ba ang kanang reason kadaghanan sa echo kay daghan kag gi-open nga audio, nagkakuan na sila ba? Kay kabantay mo anang Zoom nga duha ka Zoom imong i-open mo, feedback na ang isa. Kay ilugay na sila sa unsa na sir frequency something like that may ana Mag-abot ang audio mo na gitawag feedback kay mao na kay nag-abot man siya. Okay, so we hope that we are able to at least help you right now have our lessons go on and then using the technology, the tool that we are available for us, which is we know that man jud siya kanang gamit as in formative assessment. Ang gamit jud kayo sa ClassIn is for grabe ang iyang tool for formative assessment. Kung summative na ka, we can use the quiz tool, di ba? Kato ng mga kuan sa atong LMS. But formative interaction, really GMeet is really a good tool. ClassIn is really a good tool for us. So to solve connectivity issues and to have that, we have this alternative. Open your GMeet. We have still GMeet. Open GMeet, present your class, share your ClassIn window in your GMeet, and then you have all the freedom to use ClassIn and then have your students participate. Ang downside lang adto is it's not the automation in terms of awards, katong mga attendance checking, dili na automated kay wala man sila sa ClassIn. So ang akong ginabuhat is that attendance-wise, di na ako mag-attendance dito sa ClassIn kay si ClassIn naman ang ni-attendance for me. So ang ako na lang gibuhat, mag-screenshot na lang ko sa whoever those in GMeet. Which is what we usually do, di ba? Momenta mag-attendance, kung kinsa nisud sa atong klase, we make a screenshot of those who are in our class using GMeet. Okay? So thank you so much. And we will actually, kanisha, how to share ClassIn and GMeet. It's found in our LMS guide. Katong gi-share nato sa poster. Yeah, practice lang jud, ingon man sila nga practice makes perfect. And kato di ay ang akong nadi ko makalimot. Tigulang na bata. Kuan sa nadi koy wala to nato na kuan sir. Kato bitong sa ClassIn. Makita pa kong ClassIn? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Kani bitaw kanang naay technique ani. Katong sir dili na kayo kay ko katong bitaw pila ka seconds siya nasa stage may nana. Kani bitaw before you start your class sa ClassIn, kani bitaw nga part kaning lower portion katong nay kamot-kamot mag-race niya nay on stage when race. I-click na nako daan. Kay mo reklamo man ang estudyante nga di ko ka talk miss, di ko ka kuan, so para dili ma-distract. So ang kong buhaton, i-click na nako daan. So once I join ClassIn,
automatic ko, ari ko dayon. Di jud na nako kalimtan kay di jud na kayawit akong estudyante kung dili na makalimtan ni nako. So akong ari ko dayon, click na. So moingon ako sa estudyante, if you want to talk, raise your hand first and you are already free to talk. So meaning dili na bitaw ko, wala na koy adto-adto sa roster and then mag-authorize pa ko niya and all. So once they raise their hand, they will be automatically in the stage. So mo na ang this is a good tool for you nga on na lang na daan para di ma-distract imong klase. Okay? Basta mo raise lang jud sila sa hand if they want to talk or they want to answer. Okay, kay maniud to maka-free lunch ta Sir Larry. Excuse me, So Balance. the LMS team is actually thank you for joining, and Yes, then ma'am. we will be gathering all your query questions. So because dili man nato mako-cover tanan, we will be covering all your questions, and in the next few days, we will be answering this through our LMS champions, no, Sir Larry, ato lang i-share ni Ma'am Jackie. And then we will be gathering all your questions and inquiries and concerns, and rest assured that maybe we can have another session to cover your inquiry and concern. We're doing our best sa LMS team that the implementation, the mandate of the university will be implemented well, and the LMS team will be helping on that. Okay, so I will turn you over to Sir Larry or Sir Dimarangan. Mo stop share na ko, sir, no? So again, koan kanang yes, na-answer naman din nako Sir Stephen. So again, rest assured that we will be gathering all your questions and we will be giving you questions through answers through the LMS, and thank you so much. Good afternoon again. Kay makapa-free lunch niya ko. Okay, Thank you. ma'am, I have something to add about your problem sa Gmeet na ganing magsige tag-admit, hassle kayo sa. We can use extension. We have a Google Meet auto admit na Chrome extension. So wala gi koy libog, magklase ko sa ClassIn si Gmeet ra gyud magsige admit kada nay musud. Sir, visual kayo po, sir, kanang pwede to 1 minute. Makashow ka dili. Okay, ma'am. Or ari sa ako, pwede na ako, no, ari na lang sa ako Just let me thank you for that. Wala ko ana. So na Sir Alex, no, katong attendance checker, mao na siya, no? Yes, yes sir. Okay, I have observed that there is a third button ato nga aron dili na ka magsige click o admit. Activate lang to siya kaya automatic na musud ang estudyante. Naka-install diha sir, i-share. Pwede pud ka mo share Sir Larry. Ana kang ma'am. I-install pa siya, sir? Yes, or i-add in. It's a plug-in, ma'am. It's a plug-in sa imong Okay. Na ako karon sa kuan, sir. Na ako karon, makita niyo akong screen, na ako'y window, asam ko mo adto? Try sa extensions. Ari ko extensions? Chrome extensions. Kani. Okay, there. Sige. Nya, dayon. Nanay store. Maka-search. No extensions yet. Nya, unsa ba ko i-search? Search like anang Google Meet. Kanang admit kay mo na kong hasulan. Google Meet na auto admit. Pwede. Sakto ba kong spelling? Google Meet auto admit. Nya, i-search ako. Search. Daghan man tayo available extension for that nya. Pwede ra gid ka mo pili. Ay, ato na lang ning i-appeal sa atong kuan, sir. Kanang kay na di man stricto ni ako ang kuan kanang browser. Daghan po dig mga talent. Kay mga stricto kayo madita ni akong daghan bitaw ko gipang kuan man ni nako disable good uban. So katong giingon ni kuan auto admit extension, pwede nato i-share sa later, sir, no, himo atong ipa-appeal ni Sir Dave Polistico ang kana nga process na. Yeah. Sige akong ingnon si Dave. So kana lang our takeaway for this afternoon session or for today's session is we will include the process or the procedure on how to sa extension nga auto admit na siya. Pero nay downside, sir, no, kay
Basin manulod ang mga alien, sud balain. Maupod ma'am. Di man nato makontrol. Kana lang. So it's up to you as a teacher unsa imong gusto. Kung stricto jud kay ka, bahala magluya jud kag admit. What I actually do is mag-open ko sa akong phone. Ato ko mag-admit kay para di mayagaw akong laptop or kuan. Ato mag-open ko sa phone. Ang purpose ra akong phone ni-join ko sa Gmeet through my phone as the normal kuan. Then dayon maura toy akong purpose nga mag-admit. So marag nag-open si kuan, Sir Alex. Kinsa man ni si Sir Larry ni? Naka-unshare na ko ma'am. Sir Alex ni? Kisay nag-share screen si Sir Alex? Share. Okay? So kato lang. So I will kuan. Maning icon sa akong auto admit ay diri na ko siya enable sa bottom screen. Once enabled ni siya, anybody nga mo join sa ako ang gi-host na Google Meet, admitted na direct without any intervention na. So I can proceed with my ClassIn nga dili ko ma-distract nga nay nag-wait. So plug in ni siya. If I go to my extension manager, na diri si auto admit nako. Yan napod ni other plug-in nga auto admit with meet attendance. Pwede sad para maka-collect ka directly in Excel format man siya. Ay, no, CSV file ang ma-download nimo. If katong na Google Admit with meet attendance. I-click sad nimo ang meet attendance, automatic i-download niya ang CSV file. I-list niya ang tanang naa sa participants. So dali ra gid kay magkuha sad niya. Pwede sad siya mo collect by interval. For example, every 5 minutes mo collect siya og attendance, no, para mahibaw-an nimo kinsay late, kinsay sayo ni out. Nasad tay extension for that. So available lagi siya sa diri sa extension, no, maka-search ra gid ta, no. Namo sa tay meet attendance. Pero Sir Lex, naan ni sa kuan? Free version or basig pabayro na sa taan eh? Nine free. Kay by the way, Aday sa store. so Sir Alex, no, while nagkuan sa Sir Alex, the reason Aday being diri ma'am sa web store. Yeah. Okay. Here we can search for like meet attendance. Pero basin po muhon sir, no, pabayro na pud taan na. Yes, ma'am. Kay kabantay mo wa nay recording si Google Meet sa una na recording karon kay wala na pud kay wala. By subscription mo, the reason Yes. being wala ta ni go jud sa kuan sa Gmeet nga integration kay magpabayad na pud siya. So okay. Correct ma'am. Okay, so anay question mo kuan si Sir Gaspar, ma'am, to hear our during class speaker gamiton laptop unsa may gamiton gamiton sa laptop unsa may gamiton sa desktop kay mag-connect man jud tag speaker sa desktop sir, no, basta mo gamit ta desktop dapat na amang kay i-connect nga speaker or naa may mga murag embedded naman ang speaker sa desktop. Okay. wait. Okay. Ana ay question si sir. Can we akoan lang usa ka question sir? Na ay question si Sir Naraha. Thank you, ma'am. Mabati ako, ma'am. Yes, sir. Ma'am, actually, ma'am, na lang po concern about doing both without ClassIn and Google Meet. Gitry na ko niya siya last week. This week, pag Monday. Actually, or honestly, ganahan jud ko sa apps, no, sa features sa ClassIn kay mas simple ang presentation niya, daghan siya apps nga wala sa Google Meet. Pero ang ako lang concern, ma'am, in terms of sa technical bitaw nga nag-load ko duha unya daghan man yung dili jud kasud sa ClassIn for some reason ang uban kay makita nako bugat gyud daw. So based on experience sa paggamit nako sa duha, there was time na ang ako gid mismong gigamit nga computer or laptop mo ini hang up. So ang point is, for example, akong discussion is 2 hours ang target nga mahuman, na ay mga delay. So dili na ko siya mahuman ba kaya ako pang
i-fix ang technical nga difficulty, mabalik na po kog login. So ang point nako is kung ang point lang sa ClassIn is for attendance purposes, wala ba laing paagi ana ma'am nga ma-check na to ang attendance faculty aside from using Okay. Sir, kana siya sir. Okay, good question. I'm not ang burden na karon sa checking sa if in case, so this is not true to all classes sir, no, this is an isolated case, meaning because for example sa Banilad we ask proof from the teacher nga naa difficulty, dili ra siya nga kuan lip service, so the teacher has to give proof that there is really a difficulty. So for example, because it's not naman all the time, di ba Sir Marvs, meaning naman kay klase nga okay, correct, naman kay klase nga wala, dili okay. So because maybe loaded na imong memory space, so that is why usually when what I do, labi na heavy akong klase, I really restart my laptop, I really restart my desktop. That's just to free up memory space, because all nag-open ka Facebook, open ka browser, your memory space is then consumed. So that is why I restart always, kujud ko na it's a practice for me. Nagani ko heavy ganing training, heavy training, heavy classes. Mo restart ko na gani ban shutdown ko sa laptop, and then I will wait for mga 5 minutes, free up kanang para at least mura lagwan, then I will turn it on. Na free up naman ang mga background processes, memory spaces nga nagamit sa imuhang computer. So kana, but it's an isolated case that like Sir Marv. So kana siya, the burden right now of checking ClassIn is not only for attendance, ang ato lang on the side sa admin. Of course sa side sa admin mo man na ilang gi-require, we have na may memo, so we have to yes ma'am, I agree so with the burden right now sir kay gihatag sa dean. So ang gibuhatan na sir kay ang burden ana karon is gipa-devise si dean, department head, og another way to check sa attendance. Kung if in case nga dili siya makagamit ni ClassIn, kay di man siya ma-monitor. So gipasa siya sir sa department level. So the deans would submit, si dean ang musubmit karon og report sa. So karon ang nahitabo, automatic man ta sir no kung naay ClassIn. So since di man ma-monitor sa checker, maabsinan si teacher. So karon si department would devise a procedure how you gonna check attendance of your faculty. So depende, I don't know kung unsaon ni dean, depende man ni dean how he will check attendance. Kung if the teacher was not able or would not use ClassIn. So si dean karon ang musubmit og report sa checker nga checker, more ana siya sir ang process. Okay ma'am, noted ma'am. Ako lang ang concern ko dato ma'am is doing both nga giload na ko siyang duha. Ay experience lang ina scenario. Ang point lang ko is nga ang duha ka oras unta nga target nako humanon og discuss because of some technical difficulty nga mag-load, mag-reload, so moiban gyud siya time. Agree sir. Kay opening, thank you kayo sa pag-raise sir, kay na-raise po na nila. I agree with you sir, completely, 101%. Mo consume jud siya og additional memory space. Kay pag open pa lang nimo ni ClassIn, ni consume na siya memory space sa atong laptop. Pag open nimo og Gmeet, na consume na siya memory space sa imong pong laptop. So kung magkakinaon sa magloko-loko pa jud atong laptop mo, kana jud siya sir, I agree with you. So kana siya sir, memory same time, the time na consume nga repeat. So kana siya sir, kung kabantay ka hinay, ang imo na lang buhaton sir, screenshot ka katatong process ba, screenshot ka nga naa jud kay difficulty niya, adto na dayon ka sa Gmeet, biyae si ClassIn, kay anyway naman kay justification nga nagliso jud ka ana nga time, ana lang siya sir. Okay, ma'am. Case to case basis na lang. Okay? So, sir, kani kay we are speaking raraba, for example, that is on the side sa Banilad because Sir Marvin is kanang kuan sa Banilad, but kindly clarify with your respective deans on how they go about it, because I believe there are processes and procedure provided sa each campus. So I was answering to Sir Naraha's query because he's from UC Banilad. But I know also, because we are able to talk, Sir Larry, now with Ma'am Saison, is that
if in case dili ma kuan sa ClassIn ma monitor, it is the burden of the college or department to submit report. It's a job. Ayaw lang burden kay negative kayo nga word, no? Sorry for that. So it is the responsibility of the college or department to monitor the attendance and submit a report to CADS. Okay. Hello, Ma'am Moma. Good afternoon. Good afternoon. Yes, Ma'am. I'm raising my hand. I just have though a very quick inquiry about the feature of ClassIn. I by the way, Roldan Sumikat from the main campus, Ma'am. I actually, as I noticed, that there were several features used in ClassIn. You know, you can perform an overlay, especially when you're presenting PPT and among other materials that you're presenting during your class and session, which is very, very nice. And then, you know, personally, when I do and I hold my conferences or classes online, what I do is I actually have a whiteboard here at home, and then I really do the discussion, the demonstrations for computations and all. And I am just curious, can I still do the same thing using the features of ClassIn, but this time I'm no longer going to use my whiteboard, but rather I'm going to use whatever available features there is or there are for, I mean, in ClassIn, so I can still do the same activity, the same processes in holding my virtual classes without using my whiteboard. Is it possible? If Yes, it's sir. possible, ma'am, what are the possible what are the features? Because you know, I have to draw diagrams, like for example, normal distribution curve and among computations and all. And then if I'm not gonna use kanang pen bit gamit for like tab and others, kay kung mouse raman good, I cannot picture it out nga. Like for example, if I'm gonna draw a diagram or a normal distribution curve for a class nga na ay mga diagram or graph. So I cannot picture it out. I'm not sure if it's possible. And if it's possible, how am I going to do that now? Sir, That's just my ClassIn. concern. Okay, thank you. ClassIn, sir, is once you open ClassIn, the green screen, the green screen that you've seen, di ba? Di ba, nakakuan ka ganina, sir, kato pag open ako sa ClassIn. Yeah, katong na bar sa audio, ma'am. Yeah. Or katong interclass. Once you join ClassIn, the one you've seen, the first the screen that you've seen, that is already your whiteboard, sir, the blackboard. You can write anything there. Yeah. My concern na, di ba kay kung what I'm going to use is either my mouse or kung katong na answer. Adto ka sa kanang ang imuhang pen, nakay pen tablet? Nakay pen tablet? That's wala ko, ma'am. Actually, I'm just using laptop and the same concern with the other issue earlier, lower version siya. Nga laptop. Kuan siya, sir, kay kung kuan jud gamit man jud katatong sa lapis kay mao man jud siya murag atong chalk, di ba? Mo lagi mo na akong concern. So mo na, sir, nga ang uban ana, sir, kay kanang mouse jud ato magamit kung wa kay pen tablet. Sakto ba ko, Sir Larry? No, kay mao man jud jay ang pen nato virtual pen. Our virtual pen is kadto ra man siya. Just like the other whiteboards, di ba, na may mga pen. Imo lang tong gagmayon og brush kay dagko na may uban gamay brush, gamay ang width bitaw sa imong pen. Okay. Nya. So meaning to say, ma'am, ang quick answer niyan is it's possible for me to do the same thing which actually usually doing sa whiteboard diri sa balay. I can do that one, and it's more effective if I have the pen, the tablet pen or pen tablet. Pen tablet, na may mga bara. Kung mo invest ka, sir, kung invest ka, nakapalit ko ay 1.8 na sa, nanguan, no? Nakapalit ko kay, yung sa mo, wala man ilabot yung mga personal na story. So, na ako'y nakapalit ko, kay gigamit sa akong anak, mag-drawing siya, magamit ra jud siya, kay kanang, instead of using the mouse ba, kung mo invest lang jud ka, pero kung makaya ra sa mouse, or usually kung dili na makaya na kung drawing lang, okay ra, pero kung kato lang pwede ra nako i-type, I will use the text tool, di ba, sir? Pwede man ta mo gamit sa text tool just to kanang kung word lang imong i-type, so text tool na lang gamita, pero kung mag-drawing ka or naa ka i-circle kato na lang pen. So that's what I usually do, nga kung word akong i-type or isulat, dili ko magamit sa mouse nga katong pen. Tool nga pen. Magamit ko sa text. So imuha na nang ipuli-puli. Sige. Actually, ma'am, kay mga computation na manggod siya kaning formula ba, solution na nasumo nang di ko kung ma-imagine kung pwede ang laptop, mouse gamiton.
But anyway, kato siya no, at kung naay 10 tab, mo to siya mas effective siya kay at least mara jud ka gagamit og chalk. Correct. I see. So Sige, kung naa ma'am. kay dili na lang ka mo kuan mag-lunch, mag-dinner og mag-date and then dayon palit na lang. Sige, ma'am. Sige, Bitaw, ma'am. joke Katara lang, mong just to kuan, have ma'am. the Katara, lighter, ma'am. kuan lang, lighter mode na to ba kay kuan man. No? Laban Sige, lang, ma'am. mo nag-ingon. Thank you, Okay? ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Sir Larry, manak ko, sir. Okay. Okay, thank you, ma'am. Sir Alex, naay gihangyo si Sir Gimarangan nga pwede ba ko nung ma-screenshot ang mga attendees ini? Sige sir, mag-screenshot aron. Sir, palihog Sige, ko, sir. Palihog ko. And after that, we can end our session. Okay. How many pages? Mag-screenshot ko kay ubay-ubay ni nga page. Oh. It's a combination of UC Main and UC Banilad, you know? Yes. Okay. Page 2. Sir Alex, excuse me, can I ask, sir? Go ahead, Sir Kaniti. My concern, sir, is about the monitoring, sir. Di ba? Normally, we have one synchronous no every week as much as possible, but depends upon like sa ako ang end, kaya na times nga maghatag po ko practice activity, then next week na synchronous. Ang akong concern, sir, during sa synchronous class. So, if the synchronous class is good for 1.5 hours, then if mahuman na discuss for 1 hour, sir, so what will happen? We will end the session. Sir, is it okay that we will end the session or do we need to maximize 1.5 June? And mostly mga concerns sa student, wala na sila load na mostly mobile phone ra. So what would be the side of the teacher, sir? If amo na siya out or out na sa class in, subject ba may for early dismissal or subject na ba may for deduction? So mala akong concern, sir. Murag si Ma'am Muma maka-answer One ani. and a half, sir, niya. Mo reklamo mo kayo, sir. Normally, mana sa 30 minutes na. Kanang 30 minutes, wala na may load. Sir, Ah. urot na may load. Gawas na. Ya, 30 minutes pa mo, kanang napami niya, mostly ang attendance, dili 100% sa class in. So, after 30 minutes na, ang among attendance, sample 50. Na parang 35 or 37. After mga 40 minutes, 25 na lang. Igo-igo for 1 hour, ma'am. 20 na lang. So, what would be the side of the teacher kung amo na i-end ang class in, subject pa mi for reduction or subject ambot wala ko kubawa na mamuma. Okay. Thank Sir, you. what no kanang as an LMS team we cannot answer that because it's an academic decision to 'di ba I will just answer that in a way nga pag face to face nato. Okay, 'di ba pag face to face nato naman tay policy in terms of late and early dismissal. So, I think that's still the thing that they will follow because the technology that we are using right now, ClassIn, is naalan jud siya way to objectively monitor, diba? So because during the face-to-face, ang working man to'y magtuyok-tuyok. So looking at that perspective, it's an academic decision whether to excuse you or not. My suggestion lang is always have a screenshot to have a proof that to justify your point, diba? Okay, because as long as it is defensible, as long as you have that reason and your reason is valid, I believe that your academic head would excuse you, di ba? Just like sa face-to-face. Di ba? Sa face-to-face na to before, nahuman naman ta sa atong klase. So, ang nagtutukay ra ta diha. Nya, ma-early dismissal man ka. So, da moingon man ang working, sir, sayo lagi ka, human na mamidong. So, di ba? It's just a matter of explaining and defensible or valid reason of doing that. So, in this case, makita man na sa checker. So, if your attention will be called na kanang nag-early dismissal lagi ka, sir, ma'am. So you have the proof and it's the academic dean's decision to whether, di ba ang dean man sa una sa pag face-to-face naman na remark sa kilid whether to excuse you or not or to have your reason valid or not so that you will not be penalized.
So inana ang concept lang gihapon niya, sir. In terms of academic policies on whether penalties on that, it's an academic care of academic head in terms of decision. But then again, as a teacher, sa ato pag to protect ourselves, have always a screenshot of the difficulty that we encounter so that we can give proof that we are really encountering because what happened manggod before is that based lang sa experience ha, di ba Sir Larry and Sir Alex, sometimes naiuban mo reklamo blah 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 ani naglisod ko, but then again wala jud ay ni gamit bisag kausa. So nganong sige yaw-yaw reklamo nga naglisod niya, wala magani day ni kalag-in bisag usa na iyara day nabati or na nadungog sa uban. Pero siya as ikaw wala jud ay naka-experience. So it would be good that what we kanang ngaingon ta nga nag-early dismissal ko, so kana. So it's an academic kuan siya. It's more on kindly refer kanang mga concerns like that, like synchronous activity, for example. So it's on the checker. Checkers are also being given instructions through your academic heads. So maybe clarify that to your academic heads. So same thing with question is Sir Stephen. So something like mga scheduling and all, laboratory. So wala ra jud problema, sir. Kung gamiton nimo ang 5 hours, 3 hours, basta ni go ra jud ka within schedule with your students para dili lang ta mo kawat og time jud sa atong estudyante. So whether once we are in our schedule, we are the owner of that schedule, di ba, sa atong subject. Mama. Sir? Ang ako lang ma'am bagay basin nga 1.5 asa po nakaset na nga class synchronous 1.5. So ang ako is 1.5 gud consume mo na ko ang concern lang gud ma'am ba. Mora na ko pero sa student wala na ko kuan naman ko. Pang kuan lang sir kay ako sa kuan sa teacher ba nga 1.5 set. Amo ba ginaudto na 1.5 or kung pahuman okay na kami sir? mo. Then kuan ra man na kana imo ra jud nga for example nag-schedule ko og ako 1 hour and a half sa ClassIn. Nag-schedule ko ni-schedule ko 1 hour and a half sa ClassIn kay basi ganahan kay kamo lecture niya. Si ClassIn ra ba kay automatic mo exit after 20 minutes kung di ka mo undang og yawit. So so mo na nga dili ra jud sir, it will not punish you though basta as long as nagklase siguro ka for an hour or di ba? Lagi ma'am kay normally mahatag ko assessment ma'am 1.5 after na pay 30 minutes so ako sila assessment mura ka short of quiz. Okay ra na sir kana mo sabot ra siguro pero ang din ana ang mo decide nimo for you sir ha. So basta as long as you can justify and it's justifiable naman jud. Ang importante naman jud ani is we will deliver whatever needs to be delivered for our students, di ba? Thank you. Okay, hala, nindot lagi atong discussion. Abot jud tag hapit alauna. Lagi. Launa na Alex. Pero nindot gahapon, do you agree no nga this is a very good avenue for a professional discourse no sir no so that we will work together ba. We in the LMSM is really working hard to address issues and concerns kay as required and mandated by our management. Thank you so much. Thank you, Banilad team. Okay. Thank you Sir for Alex, done na, Sir attending. Alex. Yes. Done Okay na, sir. Screenshot. Okay. Yes, I umana, believe sir, si Sir Gimarangan mangayo na para lang sa ilang mga college. Sir, asa ang recording ani sir? Naanak ko ma'am, ako ni-upload later. Kay ang mga chats, sir ha, kay basig natin na overlook nga questions, okay ra? Sige, ako i-save po ang chats. Di ba ma-appeal man ang chats? Murag mo automatic na sir sa recording. Yes, automatic. Correct. Thank you. Okay, thank you also Ma'am Muma for being with us today. No, na gaan-gaan gyud mo ang trabaho. Thank you guys. Thank you for allowing us to join the mentoring session. Thank you. Okay, ang recorded, sir, ang recorded ay ako pong i-post sa LMS katong where akong gi-enroll ang mga participants nato karon. Okay. Yeah. Sir Gimarangan, naapa si sir? Yes, sir. On the part of the College of Arts and Sciences and General Education of UC Main Campus,
And in behalf of our Dean, Dr. Gloria Sicuevas, in our chairpersons and our faculty, we would like to extend our sincere appreciation, even recognition to our LMS champions facilitating today. Engineer Larry, Engineer Alex, Dean Moma, for sharing your time and expertise this day's undertaking. And it says it is better to be prepared for an opportunity and not have one than to have an opportunity and not be prepared. And assuming that all our concerns will be addressed, utilizing ClassIn would provide us greater opportunity to have more engaging teaching and learning experiences and processes. And today, we have created an opportunity to get prepared and engaged well. Thank you very much, everyone, and to our entire UC family. Yes, thank you so much for Thank you so attending much. today. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you so much, Limarangan. Thank you, kaayo. Uma. Salamat. Salamat. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend kay sweldo na. Kay na kog makapakapitaan ni da. Ay, stop recording na, sir. Ay, ay, ay.